ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। हो পড়তে বসে জঙ্কুকের কথা মনে করে গান গাইছিলাম, আহারে আহারে কোথায় পাবো তাহারে। তখন ওপাশ থেকে আম্মু বলল গান গাই ক্যাটারে। বোন বলল ভাল লাগছে তার এক ছেলেরে। ভাই বলল তাহলে দুলাভাই পামো এবারে। আব্বু বলল চিনো না তো আমারে, ঝুলাই রাখ মোর করে। তখন লে আমি কি দিন এলো রে, গান গাইলো বিপদ রে। Crazy, crazy, shorty take it slow, then chitty, chitty. Okay, let's go. Coming around for me, them gyal a roll out them eyes. Go down there, wine and go down there. Go down there, wine and go. Light up car. ये दिल पागल बना बैठा, इसे अब तू ही समझा रे। दिखे तुझ में मेरी दुनिया। मेरे साथ शरारत वे हो, काजल की सिहाई लेके आंखों के चिराग से, कैसे मैं बताऊं तुझको सूरतियां जाग के। अखियों ने लिखे लव लेटर वे, ओ मेरी अखियों ने लिखे लव लेटर वे। सजनत चांद ढूंढते वो तुझे, पहचानते ही नहीं अब लोग तन्हा। আমি ছেলেটার দিকে তাকিয়ে ভাবি কি সাংঘাতিক ভাবে তার মায়াতে আটকে রেখেছে আমাকে। तू ही मेरी आवारगी, तू ही दुआ हर शाम की। জাঙ্কুক ব্রো, তুমি কিন্তু আর কারো না। তাহলে ওমা আমার বান্ধবীর। আপনারা কি জানেন স্কুলে বিটিএস আর্মিদের পুরো নাম কি? না জানলে সমস্যা নেই, আমি বলি। বিতে বিলিয়ন, টিতে ট্যালেন্টেড, আর এসে স্টুডেন্ট।